नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं आप हजरात का बेहद मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपनी बात का आगाज़ करूँगा। आजकल एक जुमला ज़मान ज़द आम है, हर बंदा ये कहता हुआ नज़र आता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि हमारे बस में बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सोचो विचार करें, थोड़ी सी फ़िक्र करें, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत है। और वक्त ने ये साबित कर दिया कि मुसलमानों ने थोड़ी सी हिम्मत की, थोड़ी सी जुर्रत दिखाई तो फ्रांस जो कि बड़ी पावरों में से एक पावर है, उसके टखने ढीले हो चुके हैं। फ्रांस की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। फ्रांस इस टाइम टूट चुका है, अंदर से टूट फूट का शिकार है बुरी तरह। फ्रांस की बुरी हालत है। फ्रांस की मईशत जिन कंपनियों पर इन्हिसार करती है वो फ्रांस की 50 बड़ी कंपनियां हैं और उन 50 बड़ी कंपनियों का इस टाइम दिवालिया होने वाला है। और ये दिवालिया तकरीबन 50 जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें से अक्सर कंपनियां या तो बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई हैं या बिल्कुल ज़ीरो के करीब हैं। और ये सब कुछ मुसलमानों को छेड़ने और मुसलमानों के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की वजह से हुआ है। इन सब की वजूहात आपके सामने हैं। फ्रांस के सदर अमानुएल मैक्रोन ने नुत्फ़ा खिंजीर, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके बनाए। मैं मज़ीद तफसील इस बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि सब हजरात को इस बारे में तमाम इल्म है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस खिंजीर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने की जसारत की है। और उसकी वजह से ये सब इसकी माइशत की तबाहकारियाँ हैं और ये सब तबाह हाल और बर्बाद हैं इंशाअल्लाह, और मज़ीद भी होंगे। इसने सिर्फ गुस्ताखी पर बस नहीं की बल्कि मेरे नबी के चाहने वालों पर फ्रांस में ज़िंदगी तंग कर दी है। मेरे आका से मोहब्बत करने वालों पर फ्रांस के अंदर रहना दूभर कर दिया है। अब मुसलमानों के ज़िम्मे भी कुछ चीज़ें वाजिब हैं, हमारे ज़िम्मे भी करने के कुछ काम हैं। जो मैंने पहले आपको शुरू में अर्ज़ किया कि हम लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे ज़िम्मे भी कुछ करने के काम हैं और हम पर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। हम अपनी नबी से मोहब्बत का दम भरते हैं तो उस मोहब्बत का दम भरने में हमारे ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं और हमें भी कुछ करना चाहिए और वो हम कर भी सकते हैं। उन कामों में से सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने इस बदबख्त के लिए, इस लुत्फ़ा खिंजीर के लिए बद्दुआ करनी है। लेकिन बद्दुआ अपने अल्फाज में नहीं बल्कि आक़ा दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अतहर से निकले हुए कलिमात के साथ इसके लिए बद्दुआ करनी है। ये एक पस मंज़र है, एक वाक़या है छोटा सा। वो ये है कि आका ने उस वक्त के एक बादशाह को ख़त लिखा। वो खबीसुल फितरत बादशाह के पास जब ख़त पहुंचा, उसने आका का ख़त फाड़ा, उसके ऊपर थूका नाउज़ुबिल्लाह, और उसको पैरों तले रोन दिया। जब आका के पास ये बात पहुंची कि उसने ये हरकत की है उस बादशाह ने, अगर नबी की ज़ात का मामला होता तो नबी, आप जानते हैं कि हमारे नबी कितने शफीक थे। मामला नबी की उस नबूवत का था, उस अज़मत का था जो अल्लाह पाक ने उनको अता की थी। मेरे नबी ने उस वक्त उस बादशाह के लिए एक बद्दुआई जुमले कहे, या यूँ कहें कि बद्दुआ के अल्फाज कहे, जो कि हदीस शरीफ की किताबों में हमें मिलते हैं। और आपने ये फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन कलाबिक, या अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। और मुहद्दिसीन कराम ने लिखा है कि वो बादशाह जंगली जानवरों को पालने का शौकीन था, जंगली जानवरों को, इन चीज़ों को पालने का शौकीन था। देखा क्या गया कि दीवार फटी और दीवार से एक शेर निकला और उस शेर ने उस बादशाह के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको चीर फाड़ करके रख दिया। तो ये जो कलिमात हैं, इन कलिमात के अंदर बड़ी ताकत है। हमने ये करना है कि आपके कलिमात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात, इस अमानुएल मैक्रोन खिंजीर की तस्वीर को सामने रखते हुए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी तस्वीर डाल दूंगा और वो कलिमात भी लिख दूंगा ताकि किसी मुसलमान भाई को परेशानी ना हो पढ़ने में।
وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ 313 دفعہ بغیر کسی درود شریف کے 313 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس کی تصویر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ یہ ہمارا تقاضا ہے، ہماری محبت کا ثبوت ہے اپنے نبی سے، یہ ہم نے کرنا ہے اور آج ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے کلمات پڑھنے ہیں 313 دفعہ، اللہم صلی علیہ قلبا من کلابک، یہ 313 دفعہ ہم نے پڑھنا ہے، اور 313 دفعہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پھونک دینا ہے، غصے سے جس طرح پھونکتا ہے نا انسان، پھونک کر کے اس کے اوپر پھونک دینا ہے۔ یہ ہم نے ایک کام تو یہ کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو بیچارے وہاں پر اس کے ظلم و بربریت کا شکار ہیں، پس رہے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو اور ظالموں کے ظلم سے اور شر سے ان کو بچا لے، تمام پریشانیوں سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے اور شر سے ان کو بچا لے، اللہ پاک محفوظ رکھے ان کو۔ اور نمبر 3 میرے بھائیوں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے مصنوعات کا بائیکاٹ، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ فرانس میں جو زیادہ تر ہمارے پاکستان میں اور جو عام طبقہ ہمارا استعمال کرتا ہے وہ ہے لو کمپنی۔ لو کمپنی کے بسکٹس ہیں، لو کمپنی کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری پروڈکٹس ہیں اس کی، وہ ہم نے چھوڑ دینی ہے، وہ ہم نے استعمال بالکل نہیں کرنی۔ اور نمبر 2، اس کے شیمپوز ہیں، گارنیئر ہو گیا، لوریل ہو گیا، اس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ ہم نے سب نکال دینی اپنے گھروں سے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم نے عہد کرنا ہے، یہ صرف ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے عہد کرنا ہے، ہم نے کر کے دکھانا ہے۔ اور الحمدللہ آپ کے بھائی نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس عہد میں، اس کام میں شریک ہو جائیں۔ اور نمبر 4، جو ہمارے کرنے کا کام ہے، ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی کو زیادہ سے زیادہ درود شریف کے تحائف دینے ہیں، تاکہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے خوشی مل سکے، ہماری طرف سے سکون مل سکے، اطمینان مل سکے۔ اور 5واں ہمارے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے نبی سے محبت کا ایک ثبوت ہے کہ یہ نبی، کیونکہ یہ پیغام جب ہم پھیلائیں گے تو فرانس اور اس کے چاہنے والوں کو نقصان ہوگا، اور نبی اور اس سے محبت کرنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے بھی اپنا نام، یہ 5 کام کر کے اپنا نام نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں داخل کروانا ہے۔ اور میں آخر میں اپنے نبی کی مدح میں کچھ اشعار پڑھ کر بات کو ختم کروں گا۔ شاعر کہتا ہے، میرے نبی کی تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، میرے نبی کی تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت فقط تیری بے چین فطرت ہے۔ مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، شرافت کے، عدالت کے، دیانت کے، شرافت کے مسیحا کی، عدالت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی۔ اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم، تو اپنی زندگی سے قبل ہی پس مر چکے ہو تم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔